بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 30 اپریل 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی، ہر ہفتے 2 پروازیں چلیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا کہ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند پاکستانیوں کو مرحلہ وار وطن واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مریضوں اور میتوں کی پاکستان منتقلی کو بھی ترجیحی فہرست میں شامل کر رہے ہیں۔ بدھ کو وزارت سمندر پار پاکستان کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ارکان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل ٹاؤن ہال اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمیونٹی لیڈر کے علاوہ پاکستانی سفیر اور قونصل جنرل جدہ نے بھی شرکت کی۔ 1.5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے اجلاس میں کمیونٹی لیڈران کی جانب سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی گئی اور معاون خصوصی اور سفارت خانے سے سوالات کیے گئے۔ ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے زلفی بخاری نے کہا کہ ابتدا میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 پروازیں جدہ بھیجی جائیں، لیکن بعد ازاں کوشش کر کے 1 جدہ اور 1 ریاض منتقل کر دی گئی۔ پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہر ہفتے یہ پروازیں آئیں گی۔ اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی کرنا پڑے۔ تحریک انصاف سعودی عرب کے صدر عقیل ارائیں کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کے نتیجے میں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کے سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ سوشل میڈیا پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں زلفی بخاری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے لوگوں کو پاکستان واپسی کے لیے بھی کہا تھا۔ پاکستانیوں نے سفارت خانے کے باہر احتجاج بھی کیا، تب جا کر پروازیں شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں وطن واپس آنے کے خواہش مند پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے، جن میں سعودی عرب میں پاکستانی بھی ہیں۔ ان کو ترجیحی بنیادوں پر واپس لانا ہے۔ سعودی عرب سے 70 میتوں کو بھی واپس لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس موقع پر قونصل جنرل جدہ نے بتایا کہ جدہ میں موجود میتوں میں 10 جمعرات کی پرواز میں پاکستان روانہ کر دی جائیں گی۔ کمیونٹی ارکان کیسر جاوید اور فرخ رشید نے تجویز دی کہ سعودی عرب میں مقیم وہ پاکستانی جو کچھ ماہ تک وہاں گزارا کر سکتے ہیں، پاکستان جانے کی جلدی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکریوں کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، اس لیے یہاں سے نکلنا اپنی جگہ خالی کرنے کے مترادف ہوگا۔ جو لوگ بھی مشکل وقت گزار لیں گے وہ سعودی عرب میں ہی رہیں گے۔ مالز کھل گئے، اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی کے بعد بدھ 29 اپریل سے اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئی۔ تجارتی مراکز، تھوک اور ریٹیل کے تاجروں کی دکانیں اور نجی کمپنیاں کھلنے پر ہزاروں تارکین گھروں سے نکل کر تجارتی مراکز اور مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو ابھی باقی ہے۔ سعودی حکام نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقتصادی سرگرمیوں کے حوالے سے سخت فیصلے کر رکھے ہیں۔ معروف سعودی اقتصادی تجزیہ نگار فضل ابو عینین نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اقتصادی سرگرمیوں کی جزوی بحالی سے نجی اداروں کے اقتصادی مسائل کا بوجھ کم ہوگا، خصوصاً نقدی کی قلت دور ہوگی۔ تجزیہ نگاروں نے مزید کہا کہ حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ جلد مملکت بھر میں تمام اقتصادی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی۔ غیر ملکی ورکرز کے لیے 2.5 لاکھ متبادل مکانات۔ سعودی وزیر بلدیات اور دیہی امور ماجد الحکیل کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے غیر ملکی ورکرز کے لیے 2.5 لاکھ سے زیادہ متبادل مکانات کا آن لائن اندراج کیا۔ اخبار 24 کے مطابق غیر ملکی ورکرز کے رہائشی حالات کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے متعلقہ اداروں کے تعاون و اشتراک سے ایسے مقامات کی فہرست تیار کی ہے
जहां गैर मुल्की वर्कर्स को मुनासिब तरीके से ठहराया जा सके और इन्हें इज्तमाई रहाइश के ऐसे मराकज़ से निकाला जा सके जहां कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतज़ामात नहीं। गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश कमेटी ने निजी इदारों के मालकान को मुतनब्बे किया कि अगर वर्कर्स को मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक रहाइश फराहम न की गई तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कमेटी ने रहाइश के हवाले से कायदे ज़ाब्ते जारी कर दिए। वर्कर्स की रहाइश ऐसी हो जहां समाजी फासले के असूल पर अमल दरामद हो, मुहलक वायरस से बचाव की तमाम इंतज़ामात हों, एक कमरे में हद से ज़्यादा कारकुन ना ठहराए जा रहे हों। कोरोना के नए मुतासरीन में 85% गैर मुल्की। सऊदी वजारत सेहत के बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत भर में नए कोरोना वायरस के 1325 नए केस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की कुल तादाद 21,402 हो गई। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत-ए-हाल के हवाले से बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुहलक वायरस से मज़ीद 5 अफराद हलाक हो गए, जिससे मरने वालों की मजमूई तादाद 157 तक पहुँच गई। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि नए कोरोना वायरस के 169 मरीज़ सेहतयाब हो गए, जिसके बाद अब तक सेहतयाब अफराद की तादाद 2,953 हो गई। डॉक्टर अल अब्दुल आली ने कहा कि मुमलिकत भर में कोरोना के 18,292 एक्टिव केसेस हैं। हस्पतालों और क्वारंटीना में इनका इलाज किया जा रहा है, जबकि इनमें से 125 की हालत नाजुक है। इनका इलाज इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में हो रहा है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि 29 अप्रैल को रिकॉर्ड पर आने वाले कोरोना के नए मुतासरीन में 15% सऊदी और 85% गैर मुल्की हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान ने नए कोरोना वायरस के नए मरीज़ों की तफसीलात देते हुए बताया कि इनमें से 356 का ताल्लुक मक्का मुकरमा, 225 का मदीना मुनव्वरा, 224 जद्दा, 203 रियाज, 74 का दमाम, 42 अल हफूफ, 40 जाजान, 37 बुरैदा, 36 अल खुबर, 23 जुबैल, ताइफ 7, खमीस मशीद 6 और बाकी सऊदी अरब के दूसरे इलाकों से केसेस रिपोर्ट हुए। उर्दू समेत 9 ज़बानों में पम्फलेट और पोस्टर्स की तकसीम। महकमा सेहत मशरकी रीजन ने कोरोना वायरस से बचने के लिए तिब्बी हदायत पर मुश्तमिल पम्फलेट तकसीम किए। उर्दू समेत 9 मुख्तलिफ ज़बानों में तैयार किए जाने वाले पम्फलेट और पोस्टर्स में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा सेहत ने कहा कि मशरकी रीजन के मुख्तलिफ शहरों जहां गैर मुल्की आबाद हैं वहां इनकी अपनी ज़बानों में आगाही पम्फलेट्स और पोस्टर्स की तकसीम की गई। मशरकी रीजन के महकमा सेहत में रज़ाकारों के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद ज़ाफ़र अल अहमदी ने कहा कि मुख्तलिफ महल्लों में 4,000 से ज़्यादा पम्फलेट्स और पोस्टर्स तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानों में हाथों की सफाई, मास्क और दस्तानों की अहमियत के अलावा माशरती फासला रखने की अफादियत वाज़े की गई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि गैर मुल्की तारकीन तक पैगाम पहुँच गया होगा कि हम इस तरह की मुहिम्मात आइंदा भी जारी रखेंगे। मार्केटों की बंदिश का खमियाजा मईशत को झेलना पड़ रहा है। ये गैर मामूली है। मुस्तकिल बुनियादों पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इक्तसादी सरगर्मियाँ बंद करने का नुकसान कोरोना से बचने वाले नुकसान से किसी तौर पर कम नहीं। इक्तसादी सरगर्मियों की जुज़वी बहाली मुकम्मल बहाली की तरफ बड़ा कदम है। वबा का दायरा जैसे जैसे तंग होता जाएगा वैसे वैसे इक्तसादी सरगर्मियाँ बहाल करने का दायरा वसी होता जाएगा। अल-बुआइनैन ने इस इत्माद का इजहार किया कि इक्तसादी इदारों की जुज़वी बहाली से तजारती इदारे रमज़ान मौसम और ईद मौसम का केक खा सकेंगे। इसके खुशगवार असरात मईशत तजारत पर पड़ेंगे। वबा की वजह से हुकूमत पर पड़ने वाला इजाफी बोझ भी कम होगा। अल-बुआइनैन ने वाज़े किया कि कोरोना के ख़तरात ने दुनिया भर के मुल्कों को सख्त इख्तियाती तदाबीर अपनाने पर मजबूर किया। इक्तसादी सरगर्मियों की बंदिश ने तजारत, सनत, मईशत सब को मुअत्तल कर दिया।
मुलाजमीन कर्फ्यू में ड्यूटी न जाने के बायस रोजी रोटी के ज़राए से मुतासर हुए। कई इलाकों में बारिश और गर्दो गुबार का तूफ़ान। सऊदी अरब में बुध को मुख्तलिफ मकामात पर गर्दो गुबार के तूफ़ान ने हद नज़र महदूद कर दी। कसीम रीजन की मुख्तलिफ कमिश्नरियों अरअर और रियाज में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक बुध को सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाज और इसके मुतअद्दिद कमिश्नरियों अल फलाज, अल हरीक, अल खुरज, अद दरिया, अद दवादमी और रैन, अल जुल्फी, अल गात, अल कविया, अल मजमा, अल मज़ाहमिया अफीफ में रात 8 बजे तक गर्दो गुबार का तूफ़ान छाया रहा। बूंदाबांदी से गर्दो गुबार बैठ गया। आजल के मुताबिक कसीम में बूंदाबांदी हुई, बाज़ मकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। बुरैदा समेत कसीम की कई कमिश्नरियों में गर्द आलूद हवाओं के बाद बारिश होती रही। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कसीम में जुमेरात को भी बारिश हुई। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक बुध को अरअर में बारिश हुई, जिससे वहाँ का माहौल खुशगवार हो गया। मदीना मनव्वरा रीजन में इस तरह की 2 कमिश्नरियों अल महद और अल हनाकिया में रात देर गए तक गर्दो गुबार का तूफ़ान छाया रहा। महकमा मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की कि जुमेरात को सऊदी अरब के 8 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि तेज़ हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी। जुमेरात को रियाज, अशरकिया, कसीम के बाज़ इलाके, नजरान, जज़ान, असीर, बाहा और मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं सालाबारी का भी इम्कान है। ऑनलाइन अदायगी के लिए महफूज तरीका क्या है? सऊदी अरब की बैंकिंग कौंसिल में मीडिया कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज ने कहा कि ऑनलाइन वॉल्ट एप्लीकेशन से रकम की अदायगी के लिए एप्पल पे सिस्टम महफूज है। इस ऐप के ज़रिए सार्फ का डाटा महफूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसे महफूज कहा जाता है। तलत हाफिज ने ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऑनलाइन की अदायगी के लिए बैंकिंग कौंसिल की जानिब से महफूज तरीन ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि सार्फिन का अकाउंट महफूज रहे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अदायगी के लिए लाजमी है कि अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट से इस वक्त तक रकम मुंतकिल नहीं होती जब तक वो बैंक की जानिब से 4 हिस्सों पर मुश्तमिल वन टाइम कोड का अंदराज न करे या दीगर शनाख्ती ज़रिए से सार्फ की तस्दीक न हो जाए, जिनमें फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनिंग वगैरह शामिल हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।